ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ. ரெவென்யூ ரியலைசேஷன் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட், அதாவது வரி விதித்து அரசுக்கு வருமானத்தை பெருக்குது. அதுல முதல் மார்க் கேரளாவுக்கு தான். கேரள அரசு தான் மக்கள் மத்தியில சரியாக வரிகளை வசூல் செய்து அந்த நிதி ஆதாரத்தை பெருக்கக்கூடிய அந்த விகிதாச்சாரத்திலே அகில இந்திய அளவிலே ஒன்றிய அரசு வெளியிட்டிருக்கிற புள்ளி விவரங்களின்படி கேரள அரசு தான் ஒன்று. அது மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய இடதுசாரி கூட்டணி கட்சியுடைய ஆட்சி. அந்த அரசாங்கத்தினுடைய நிதி நிலைமை இன்னைக்கு என்னன்னா, அடுத்த மாதம் எப்படி சம்பளம் போடுவது, அதே அந்த அரசாங்கம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பெரிய ஜீவமரண போராட்டம் நடத்த வேண்டியது இருக்கிறது. ஆட்சியை நடத்துறதுக்கு, அரசாங்கத்தை நடத்துறதுக்கு, மருத்துவத்திலே, கல்வியிலே, அடிப்படை கட்டமைப்பிலே, அரசு நிர்வாகத்திலே, எல்லா புள்ளிகளிலேயும் முதல் இடத்திலே இருக்கிற ஒரு அரசுக்கு சம்பளம் போடுவதே சிரமமாக இருக்கிறது என்றால் என்ன காரணம் என்றால், அந்த அரசுக்கு முறையாக வரவேண்டிய நிதி ஒதுக்கீட்டை ஒன்றிய அரசு செய்வதில்லை. ഒരു പൊതുവേദിയിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എസ് പീറ്റർ അൽഫോൺസ് പറയുന്ന വാചകങ്ങൾ പ്രസക്തമാണ്. എല്ലാ സൂചികകളിലും നമ്പർ 1 ആയിട്ടും കേരളത്തെ സാമ്പത്തികമായി തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അജണ്ടയെ പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം ആ വേദിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. എല്ലാ മേഖലകളിലും മികച്ചു നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിന് ശമ്പളം പോലും നൽകാനാകാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുന്നു. കേരളത്തിലും കുറേ മരവാഴകളുണ്ടല്ലോ, ആ തുറന്നാൽ പിണറായിയുടെ തന്തിയെയും കുടുംബത്തിനെയും തെറി പറയാനല്ലാതെ ഒരു പൊതുവേദിയിൽ ഇതുപോലെ സത്യം പറയാനുള്ള ആർജവം ഇവറ്റകൾക്കുണ്ടോ? അതെങ്ങനെയല്ലേ നട്ടലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വാഴപ്പിണ്ടി. പിന്നെ സവർക്കർ ഭക്തി മൂത്തു നടക്കുന്ന ഇവറ്റകൾ എന്തു പറയാനാ? ഒന്ന് ഓർത്തോളൂ, ഈ പോക്കാണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് അനിക്സ്പ്രയാകാൻ ഏറെ പണിപ്പെടേണ്ടി വരില്ല. എന്ന് വച്ചാൽ പൊടി പോലും ഇല്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ന നിലയിലാകും എന്നർത്ഥം. ഓർത്താൽ നന്ന്.